आज का गोजरी प्रोग्राम कारवां ले गया हम थारी खिदमत में हाजरा तो थारी खिदमत में थारो मेज़बान रियाज बनानो सलाम पेश करे। नाजरीन उम्मीद है कि तुम सारा खैर सुख नाल विंगा तो अपना मनपसंद प्रोग्राम ना देख रहा विंगा। जिस तरह कि तुम जाने हम अपना मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ मौजूआत पर गल करने वास्ते बक शख्सियात ना मदू करता रहा। तो आज जिन शख्सियात ने हमने अपना प्रोग्राम में दावत दी है सब तो पहला उन्होंने तारफ करवा दूँ। ठीक मेरी खबी बखी तशरीफ़ फरमाएँ जनाब डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब और जड़ा किसी तारफ का मोहताज नहीं बल्कि अपनी मिसाल आप हैं। तो उन्होंने नाल तशरीफ़ रखें जनाब मोहम्मद असलम चौधरी साहब और जिन्हों को ताल्लुक बारामूला का इलाका कटियां आली नाल है। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब तो मोहम्मद असलम साहब तम मरा आज का प्रोग्राम तशरीफ़ लिया थारा बहुत बहुत शुक्रिया जी आया ना हार कर दिया जी पठाना साहब थारा शुक्रिया कि तुमने हमने यो मौका दितो कि हम भी अपनी कूम का लोगों नाल को दो चार गल कर सका उन्होंने एग्रीकल्चर के रिलेटेड जी मुश्किलात है उन्होंने समझ सका। हम तो यह सोचा था कि शायद तमना थारा जैसा जर्नलिस्ट लोगों ने बहुत पहला मौका दिता होगा लेकिन तमना जाता जाता यह गल याद आई तभी थारा शुक्रिया सर। अगर हम देखा आज का इस दौर के अंदर अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं हमारे जड़ा लोग हैं अगर हम गुजर बकवा तबका लोगों की गल करें ज़्यादातर हमारा जड़ा लोग हैं जिम्मेदारी का पेशा नाल जुड़िया हुआ है क्योंकि माल चोखर भी रखें उसका नाल काग होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो पहला अगर हम 10 साल पहला या 20 साल पहला हम गल करा हमारा जड़ा लोग हैं मक बीजी नहीं था उसका नाल काह भी हो जाए तो और मकई वगैरह जी है वो भी हो जाए तो ऑटो वगैरह भी उन्होंने बन जाए तो। लेकिन आज एक तरक्की याफ्ता ज़मानो दौर है पहला एक ही फसल हमारी ज़मीन के ऊपर होता रहता आज भी अगर हम देखा हमारे जो दही इलाका है उन्होंने वही एक फसल जो है मकई को या कोई भी कणक की हम गल करें कोई भी फसल जो है एक ही फसल आज भी हमारा लोग जो है अपनी ज़मीन पर चाहे तुमने क्या लगा कि इन ज़मीनों के ऊपर दो फसल की अगर हम गल करें वो हो सके या आज हम देखें कि आमदनी तो ज़्यादा जड़ी खर्चाए थे इन किसाना ना तो उस वास्ते महकमू के कार्य है ज़मीनी सतह के ऊपर आज का इस प्रोग्राम का ताल्लुक नाल जिस तरह तुमने क्योंकि हम पहला मक भी रवन था उसमें हमने मक भी लभ्या थी कड़क भी लभ्या थी सारू कुछ लभ्या था तो कहा भी वह तो हूँ तुमने यह गुजारिश करूँ कि बदनसीबी को मकाम है कि हमने इस चीज़ पर कदे सोचियो नहीं कि हमारी आबादी जी है जिस तरह दुनिया की आबादी बढ़ा है हमारी कौम की आबादी भी उससे शरागा नाल आबादी बढ़ा है। लेकिन जेड़ी मेहनत चंद साल पहला हम लोग करन था हूँ सब तो पहला एक जिम्मेदार हाँ उसके बाद डायरेक्टर एग्रीकल्चर हाँ जी हम अपना करामा जिस वक्त हम बच्चा स्कूल जावा था जी जी अगर खरीफ का सीजन में मक वह थी तो हम सवेरे उठ के पहले मक गुड्डा वहाँ था उसके बाद स्कूल जाना था फिर मुड़ का कहते शाम बड़ा टाइम लगा था तो उसमें भी गुड्डन था तो मक भी अच्छी वह थी कड़ भी अच्छी वह थी तो माल वेशी भी रखे हुए तो कारमा क्योंकि यो मारो माल वेशी रखना मारो पेशो है। लेकिन हमने अपना कल्चर ना ख़त्म कियो बिल्कुल कल्चर ना इस तरह ख़त्म किया कि ना आज हम जिम्मेदारी करें हमारा लोग ना आज माल वेशी पाले जी बिल्कुल सही बात किसे कूम ने शायद इतनो यो अपनो जो विरसो उसको थो जी चीज़ ना विरासत में मिली हुई थी जी छोड़नी नहीं थी चाहिए उन्होंने आस्ते आस्ते अगर जम्मू कश्मीर को हम तखमीनो लावा तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी ने अपनो हाल हमने ख़राब किया तो वो हमारी कूम ने सबसे ज़्यादा खुद ख़राब किया। हमने अपना बच्चा ना विरासत में यह कदे नहीं दस्यो कि तमना एग्रीकल्चर के नाल इसकी वाबस्तगी किस तरह रखनी है तमना माल वेशी किस तरह पालना है तमना अपना जो कल्चर है उस कल्चर ना प्रिजर्व किस तरह करना है इन चीज़ों में हम लोग खुद इसका कसूरवार हैं। शायद तुम मेरी इस गल नाल इत्फाक ना करता मैं लेकिन हूँ खुद अपनी मिसाल दूँ किसी की मिसाल नहीं देता नहीं बिल्कुल सर सही गल आबादी बढ़ गई जमीन की जी एवरेज होल्डिंग थी वह काट हो गई। आज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 90% से ज्यादा लोग जड़ा है वो सब कम्युनिटी की गल कर रहे हैं वे बिलो पावर्टी लाइन है उन्होंने को स्मॉल एंड मॉडल फार्मर है जी जी बिल्कुल सही स्मॉल एंड मॉडल फार्मर ते मेरो यो मुराद के जिन्होंने लोगों को 20 कनाल ते जमीन जी है वह काट है। अगर हम यह देखा कि जिस वक्त हम आज ते 75 साल पहला आज़ाद होया था तो मारा को बिलो पावर्टी लाइन जो लोगों की तादाद थी वह कितनी थी तो आज कंपेयर कर रहे थे हम तो उससे मंशूर के ऊपर फिरन लगा हुआ बल्कि आज जड़ा है उसकी तादाद ज़्यादा होती चाहिए बल्कि यह काट होनी चाहिए थी। जी जी जित थोड़ी एग्रीकल्चर को ताल्लुक है आज दुनिया सारी में इस चीज़ ना रिकग्नाइज किया गयो
کہ ایگریکلچر ہی ایک ایسا پیشو رہ گیا ہوا ہے کہ جس کے اوپر آدمی کو زندہ رہنا آگے تکوم نہ زندہ رکھنا اس کے بغیر کوئی چارو نہیں ہے. جس وقت تم ایگریکلچر کو نہ لیوں تو اس میں ایگریکلچر کی کرافٹس بھی آویں, اس میں ہارٹیکلچر کی کرافٹس بھی آویں, اس میں مارو شیپ ہسبینڈری بھی آوا ہے, اس میں اینیمل ہسبینڈری بھی آوا ہے, اور وہ لوگ جڑا کہ مچھلیوں کو پالن کریں وہ چیز بھی ساری اس کے بیچ آویں. تمام چیز میرا کہنے کو یہ مراد ہے. لیکن ہماری کمیونٹی جس نے ایگریکلچر کے نال اپنی وابستگی نہ اس لحاظ نال چھوڑیو, گنے چنے ہوں مبارکباد دیوں نہ چند لوگوں نے کہ جنہوں نے وقت کا بدلاؤ کے نال ایگریکلچر تے اس کا الائڈ سیکٹر کے بیچ اس پیشہ نہ جاری رکھیو, اگے کاروبار بدایو اور انہوں نے اس کو فائدہ لیو. لیکن کثیر تعداد لوگوں کی وہ کہ جنہوں کی دلچسپی اس چیز کے بھی ختم ہوگی. بھانوں کے چاہیے تو آج ساری دنیا میں یہ کہیں کہ آج آرگینک فارمنگ ہے, ہمارا کوڑا تو وراثتی چیز تھی یہ, بالکل بالکل صحیح. ہم نے اس وراثت نہ چھوڑ گئے, اس نہ ختم کیو, اور سائنس ترقی کر گئے, اس عروج واپس اس چیز پر واپس آنے لگی کہ جس وقت ہمارا کوڑا کھان جو کچھ نہیں تھو. ہماری جی ایوریج پروڈکٹیوٹی ایک 20 کنال تے ہم نے لبے تھی, 1 کنال تے جس نے ہم کہہ لبے تھی, وہ بہت کاٹ تھی. اتنی ترقی ہوئی کہ وہ اس کی 20 گنا زیادہ پیداوار بدھی. لیکن پھر واپس اسے دور پر آیا کہ اچھی قسم کا سیڈ, اچھی قسم کا کھاد, اگر ضرورت پہ گئی تو دوائیاں کی ضرورت پئی. آج سائنس نے ترقی کرتا کرتا ہے کہ انہاں ساریاں چیزاں کو نفی اثرات سوسائٹی ور سوسائٹی کا لوکاں ور کے آئے ہو. ہم نے اس چیز کے بارے میں سوچن تھا کیونکہ ہمارا لوکاں کوڑا مارا کوڑا کرما وراثت میں ہمارا کوڑا میس تھی, ہمارا کوڑا گاں تھی, پیڑ تھا, پاروں تھا. لیکن آہستہ آہستہ جس وقت ہماری چراگاہ کاٹ ہوگی, زمین کاٹ ہونے لگی تو انہاں چیزوں کی طرف کاٹ رجحان ہو. ایک پہلو آئے کہ اس لحاظ کے نال تعلیمی دور میں ہماری کمیونٹی کا لوگ آگے گیا, لیکن جڑی سسٹینیبلٹی مینٹین کرنی تھی وہ ہم لوگ مینٹین نہیں کر سکیا. اور اس میں قصوروار دوجو کوئی نہیں, اس میں قصوروار ہم خود ہیں. جت توڑیاں ایگریکلچر کو تعلق ہے, مان لیں کہ ہمارا خریف سیزن ہے, خریف سیزن کے بیچ ہمارا لوگ جڑے ہیں دور دراز کا پہاڑی علاقہ کے بیچ رہے ہیں, مکھ کی کاشت کریں. جس وقت ایگریکلچر کو محکمہ یا اس کا ملازم جاگا لوگوں نے کہیں کہ تمنا 1 کنال میں کتنوں بیج لانو ہے. آج 75 سال تے بعد بھی اگر تمام جتنا گردونوا کا علاقہ ہے اس کے اوپر ماری قوم کو کوئی ایک آدمی بھی اس چیز پر عمل نہیں کرتا. ہوں تمنا بحثیت ڈائریکٹر گل کروں کہ میری کوشش رہی کہ اس 2 سال کا وقفہ میں دور دراز کا علاقہ میں لوگوں کو لے جا گئے, اویئرنیس پروگرام دے گئے, یا چیز دسن کی کوشش کی کہ مک لانی ہے تو 1 کنال میں تم کے لاؤ. اگر تم نے اپنی اس کھان کی ضروریات پوری کرنی ہے تو اس نال اس طرح کرو. اگر تم نے سبزی لانی ہے تو دیکھو ہمارا لوگوں کو جڑا مال مویشی تھا اس کے اوپر جڑو گو اس کو اویلیبل ہمارا کوڑا تھو, اگر اس کا پیٹ کریں گے کوڑا بنا گیا وہ ہم نے اچھی طریقہ کو کھاد بنایا ہوا. لیکن ہم کیا کریں کہ کار کے بچوں گو کڈیو کاٹ کے ڈوگیوں میں کھلو ساٹ چھوڑو, اس کے بھی جتنا بھی اسینشیل نیوٹرینٹ ہیں اس میں کچھ بقایا بھی نہیں رہتا. دسن کے باوجود بھی آج لوگ اس چیز پر نہیں آتا واپس کہ ہم کس چیز طرح اس چیز نے مینٹین کر سکیں. لیکن ایک چیز اس موضوع کے اوپر ہم آگے گل کریں گے تھا مزید, کیونکہ ہمارا کوڑا ایک کسان جڑو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, اس کا نال بھی ہم جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کسانہ نے کہڑی مشکلات کو سامنے ہوا. یا اگر ہم دیکھا گجر بکروا طبقہ کا جڑا لوگ ہیں اسلم صاحب وہ دے علاقہ کے اندر نے, اور انہوں نے تم نے کہہ لگا کہ اس وقت اپنی جڑی فصل ہیں انہوں نے اگان میں کس قسم کی پریشانی کو سامنا کرنا پایا, کیونکہ ہم ڈائریکٹر صاحب تو بھی اس تو بعد اس کو گال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. جی قدرتی گل ہے جس طرح کہ ایک قوم نہ زندہ رکھنے واسطے اور ہیلدی رکھنے واسطے خوراک کی اشد ضرورت ہے, اور وہ خوراک بھی لوڑی ہونی مطلب ہے جی جسم کی توازن جس میں ہے متوازی غذا ہونی چاہیے. تو متوازی غذا ایک ہی نہیں ہو سکتی. اگر ہم کھان کی بیجاں وہی کھان شروع کریں یا مکئی شروع کریں یا کہ چاول دائیاں کی کاشت کریں تو ہمیں وقتاً فوقتاً کدے چاول بھی ضرورت پائیں, کدے مکی بھی ضرورت ہے, کدی جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب بعد میں کوئی بیمار ہوئے کہے کہ ایک ٹائم آپ غذا کون سی کھائیں گے, کسی نے شوگر ہو جائے کسی نے کوئی, تو وہ دس ہے. کہنے کو اصل میں مقصد یہ ہے کہ غذاواں کی ضرورت ہے ہمیں تاں جا کے قوم جڑی ہوئے گی تو وہ ہیلدی قوم ہوئے گی. جب ہیلدی قوم ہوئے گی تو وہ ہر چیز میں آگے ترقی کر سکے گی. تو اس میں کچھ حد تک جڑی آج کیونکہ پہلے بچو بچو کوئی ایسو ٹائم بھی آئے تھو کہ زمینہ میں تائیں بھی راویں تھا, بیجیں تھا, اگاویں تھا. ہمارا گجر لوگ ہوں اپنا کی گل کروں ایس ٹی کا, اس کے نال کنک بھی کاشت کریں تھا. مکئی تو ان کو ایک جدی وراثتی ایک کاشت ہے کریں تھا.
لیکن ہوں اج کا دور میں ایسا ہے کہ پانی جڑی مطلب ہے پانی کی وجہ تو واٹر سپلائی آئی جو اسکیم ہے پی ایچ ای ان نے پانی کا جتنا بھی سورسز ہیں وہ کوریج کر کے تو وہ باقی علاقہ میں مطلب پینے واسطے فراہم کر دیتا. جڑی ان کی کینل تھی ان واسطے جڑی نہر تھی جن تو یہ آبپاشی کریں تھا اریگیشن کے تھرو وہ بالکل کٹ گئی, جس کی وجہ تو پھر ان تائیاں کی جڑی پیداوار تھی وہ آج میرے خیال کے خاص کر ایس ٹی میں میرے یہ کہہ کہ 5% تو بھی کٹ گئی ہوئی ہے. رہی ہوں کانک بھی یہ اتنا نہیں رکھتا زیادہ تر اس در بھی توجہ تو مکئی کسی حد تک بیجیں آج کل کا دور میں وہ بھی نہیں, کیونکہ مکئی نے بھی سال میں کم سے کم 5-6 مہینہ میں ہونا چاہیے, جبکہ وہ آئی نہیں. صرف بارش پر ہی یہ انحصار کریں, دار و مدار کریں. اگر بارش ہوئی تو فصل بن جائے, کہاں بھی ہو جائے. اگر بارش نہ ہوئی تو بالکل یہ پھر سوکھ جائیں تو ان کا سٹی بھی نہیں لگتی. تو نتیجہ کا طور پر تو میری یہ عرض ہوئے گی کہ اس واسطے کہ لوگوں نے اس وقت مشکلات جڑی ہے ایک تو پانی کوئی نہ لوڑیے تھونو جت بھی پانی کا سورسز ہیں ان تو میں دسوں ہم نشاندہی بھی کر سکاں انشاءاللہ. ایسی کوئی گل نہیں جس وقت حکومت کی طرفوں کا ٹیم آئے گی سروے کرے گی باضابطہ اس کریں گا ہم جس چیز سورسز ہوئیں گا اس کا ملحقہ علاقہ جڑا ہے کم سے کم وہ تو اس تو مستفید ہو سکے نا, باقی جڑا رہ جائے گا انہیں کا بارے میں سوچے جائے گا. لیکن وہ بھی جڑو پانی ہے وہ بھی ضائع ہی ہوا ہے ایک صاحب نا کہ اس تو وہ مستفید بھی نہیں ہو سکتا. اس میں ان دو اگر گورنمنٹ بھی کرے گی دلداری تو عوام بھی کرے گی, اس میں ذمہ دار بھی اس کے نال تعاون کریں گا. تو میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کسی حد تک یہ مسئلہ اس میں اپنا ڈائریکٹر صاحب انہوں نے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں اگر انشاءاللہ دلی ایک لیں گا پین لیں گا تو انشاءاللہ یہ کافی حد تک ہم ان کا دور میں یہ ہم امید کریں کہ یہ مسئلہ ہمارا کافی حل ہو سکیں گا. دیکھو اس زمین میں مجھے گزارش کروں گا کہ اسلم صاحب نے 3-4 چیزوں کی نشاندہی کی. نمبر 1 انہوں نے نشاندہی کی کہ ہمارا لوگ جس بھی دور دراز علاقہ میں رہیں اس پانی کی شدید قلت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جت بھی ہمارا لوگ رہیں یا انہوں کو ایگریکلچر کی زمین جس میں وہ پیداواری کریں, چاہے وہ ایگریکلچر کی کراپس لائیں یا ہارٹیکلچر کی کراپس لائیں, گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ جتنوں بھی ایریو ہے مثلا اگر ہم کشمیر کی گل کریں تو کشمیر میں 60% ٹوٹل جتنا ایریو جس میں کاشتکاری ہے وہ ایریگیٹڈ ہے. 40% ایریو اجے بھی ہے کہ جس میں پانی نہیں ہے, لیکن ہمارا لوگ جی دور دراز رہیں وہ سارا کو سارا اس سے 40% میں آگا ہے, کیونکہ دور دراز پہاڑوں میں ہم لوگ رہا بڑی مشکل نال کدھا 5% یا اس کے گرد و نواح میں 1-8% کو زیادہ ہے یا کاٹ پہ گو اس ایریا میں پانی کی دستیابی ہے. باقی اس کی کمی نہ پوری کرنا ہے. دیکھو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے ایک پہل کی ہے, اگر ہمارا لوگ بور ویل لانا چاہیں ہم 2 لاکھ روپے اس پر سبسڈی دیا, لیکن میں بہت کوشش کی انہوں لوگوں نے کہا گیا کہ آؤ اگے آؤ اور یہ بور ویل لاؤ کہ میکسیمم لمٹ جی سبسڈی کی ہے وہ 2 لاکھ روپے ہم کیپیکس بجٹ تے دیا. جڑو بھی کوئی میری برادری کو شخص ہم تو سب لوگوں واسطے کام کرا, لیکن وہ خاص کر گزارش کروں گا کہ انہوں لوگوں نے بھی آگے آنا چاہیے. 2 لاکھ روپے ہم بور ویل پر سبسڈی دیا گا. جڑو بھی کوئی آگے آنا چاہتا کہ پانی کو ہم خود سروے کروا کے دیکھیں گا بھی بور ویل لیں. اس کے بعد اگر انہوں کا زمین کا کوڑا تے کسی جگہ تے نالوں کوئی نکلا لگو اس جو پانی چاہ کے اپنی زمین میں لانا چاہیں ہم اس واسطے پمپ دیا گا, اس پر بھی سبسڈی دیا گا 10,000 روپے. اس کے بعد اگر پانی فیلڈ میں اگے لے جان واسطے ہے تو کنوینس پائپ جڑی ہیں اس پر بھی سبسڈی دیا گا. اس کے بعد اگر کسی جگہ چھوٹی موٹی نالی بنانے کی ضرورت ہے وہ بھی بنوا کے دیا گا. اور خاص کر جت کی دور دراز پہاڑی علاقوں کے بیچ انہیں ٹینک بنانے کی ضرورت ہے ہم 90,000 روپیہ توڑیاں سبسڈی دیں اس کے بیچ. اس میں ایک ڈائمنشن سے پورو کہ اتنی اس کی لمبائی ہونی چاہیے, چڑھائی ہونی چاہیے. جڑا بھی کوئی شخص اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے پانی کی کمی پوری کرتا ہے ہم انہیں کی مدد کرتا ہے پوری طرح تیار ہیں, لیکن کرنا لائیے. اس کے بعد انہوں نے کہو کہ مک کا اچھا بیج اچھی گل ہے. ایک وقت تو کہ صرف کمپوزٹ جی مک کا بیج چلے تھا, آج ہائیبرڈ کو دور ہے, لیکن ہائیبرڈ مک خرید گیا اگر 200 روپیہ 150 روپیہ کلو خرید کے مانگتے اس نے یہ رہے کہ 10 کلو کنال کا بھی تو وہ نقصان ہے. میری انہوں نے یہ گزارش ہے کہ اگر میرا ایک کسان کو 5 کنال زمین ہے, اگر اس نے کار میں مال مویشی بھی رکھے ہوئے ہے تو وہ اس 2 کنال میں چارہ کی فصل لاوا ہے. ہمارا کو ایسا کہا ہے کہ جنہوں نے ہم 4 تے لے گا 7 دفعہ جڑی انہیں کٹائی کر سکا وہ کمی وہ اتو پوری کریں. باقی جی جتنی یہ مک کھان سے لاویں اتو ہائیبرڈ سیڈ لاویں 2 کلو کنال کا حساب نال دیں.
उस मिट्टी का टेस्ट हम करावांगा। देखो हमने कुछ सहूलियात हैं कि हर किसान को मिट्टी सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ कार्ड है, एग्रीकल्चर में भी सॉइल हेल्थ कार्ड है। उस किसान ने समझावांगा, उसकी मिट्टी का टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर किसान ना काश्तकारी के नाल जुड़ गए रहने में तो उसना उस वास्ते पैसा लुटे, उस पैसा को बंदोबस्त पूरा हमारा मुल्क में। और हमने आजकल ये एक मुहिम स्टार्ट की हुई है कि किस तरह किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हर आदमी को पैसा नहीं होता, कि जेड़ो एक स्केल ऑफ फाइनेंस है उसके मुताबिक बैंकों को काट शरावर उन्होंने एक लोन लगा जेड़ो कि जिस फसल खत्म हुआ है वो लोन वो वापस करा है, फिर दूसरी फसल वास्ते वो लोन दोबारा फिर ले सके। लेकिन यह ना है कि वो एक दफा ले तो फिर मुड़ गया दे ना, फिर उस पर सूद इतना चढ़ता कि कल देने के लायक भी वो वापस ना रहे। इस वास्ते गवर्नमेंट ने बहुत सारी कुछ शराइत रखी थी कि उसको नाम जमीन होनी चाहिए। और आजकल की डेट के बीच हम आधार कार्ड के नाल लिंक करने लगा जी। मीना खुशी है कि आज तक मैंने प्रोग्राम में बुलाया और हूँ इस प्लेटफार्म ते अपनी कौम का लोगों ने या बाकी जितना भी गिरदोनवा का लोग सुने इस प्रोग्राम या जितनी आवाज मेरी पुजा हूँ सब ने गुजारिश करूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफों चाहे वो किधर को भी किसान हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान की जेडी साल में 3 किस्त मिले 2000 रुपया का हिसाब नाल उसको फायदो लेने वास्ते अपनी जमीन को रिकॉर्ड एग्रीकल्चर महकमा ते रेवेन्यू महकमा नाल मिल गया। जेडी उसकी अपलोडिंग को कम गवर्नमेंट ने एक टास्क फाइनल दितो है कि हम ना इस सितंबर ते पहला अपनो जो मारो आधार कार्ड है वो जितना भी खिदमत सेंटर है उन्हें जाके उसने लिंक करना है, जिसने ई-KYC के मेरा महकमा का लोग जेड़ा है वे हर कार तक पुजेगा ताकि जिस वक्त लोगों का ये कार्ड सारा हो जाएगा उसना किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन भी लगेगा, पीएम किसान की किस्त भी जाएगी। वरना यह वैगो कि ये लोग नहीं कर सकते जेडी 12वीं किस्त अगला महीना में रिलीज होने वाली है, हमारा किसान जो है उसमें महरूम रह जाएगा। या भी उसमें देखना है कि कोई मुलाजिम है तो वो उसके बीच नहीं आता, लोगों ने यो खदशात भी हैं, कोई इनकम टैक्स देने वाला तो वो भी उस उम्र में नहीं आता, कोई अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उस लिहाज को कोई हमारा ऑनरेबल है अफसर हैं, हाँ 10,000 के ऊपर पेंशन लेने वाले लोग हैं वे भी उसमें कटौती थी। लेकिन अगर किसी जगह पे भी किसी किसान ना और खासकर अगर हमारी बरादरी या दूर दराज का इलाका में जितना भी लोग रहे कि पहाड़ा के अंदर जितना भी लोग रहे अगर उन्होंने किसी किस्म की भी किसी वक्त कोई दिक्कत आवा है एग्रीकल्चर का महकमा के लिहाज नाल बिना किसी वक्त भी कंटेक्ट कर सकें। और दूसरी गल उतर मैं कहना चाहूँ आज वो वक्त नहीं रही कि हम साल में एक दफा जमीन में मक रहा लें तो फिर छोड़ी क्योंकि जमीन काट हो रही है, हमने साल में 2 से 3 फसल लेने की कोशिश करनी चाहिए। और वो खास कर यह गुजारिश करूंगा कि अगर तम मक रवें या पानी अभी में ताई लावें तम या दूसरी जी चीजें सब्जियों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके दूर दूर का ग्राम में प्रोग्राम देंगे कि इन लोगों ने कदे पाली हाउस बनाना में उस वास्ते हम सब्सिडी देंगे, इन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है ना कोड़ा उसको जायज इस्तेमाल करें, कराएं कोड़ा खड्डा बनावें, वर्मी कंपोस्ट बनावें, उनके ऊपर सब्सिडी देंगे। उसके बाद अगर हमारा लोग इस खेती बाड़ी के नाल जुड़ना चाहें जेड़ा भी इन्हें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वेंगा चाहे वे सब्जी वेंगी चाहे दूसरी चीज वेंगी वे अच्छी दाम पर उन्होंने बकान वास्ते पूरा मार्केटिंग को इंतजाम भी करांगा। लेकिन इस चीज में पहल जी है वह इन लोगों ने भी करनी है। उसके बाद क्योंकि आज एक वक्त हो कि हम सिर्फ कंपोजिट वैरायटी लावा था, आज हाइब्रिड को दौर आ गया। आज मक की वैसी किस्म डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मौजूद है कि जी 70 क्विंटल से ज्यादा बीजा कनाल में पैदावार दें। आज ताइयां की वे किस्म है कि जी 80 क्विंटल से ज्यादा पैदावार दें। आज सब्जियां की हमारा को वैरायटी मौजूद है कि जिनके बीच 350 क्विंटल पर हेक्टर की पैदावार दें। लेकिन इन सारिया चीज़ों वास्ते जानकारी देने वास्ते डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जित भी पूछ सके और कोई भी किसान भरा इस हमारा को मदद लेना चाहे हम उन्हें खिदमत में हाजिर हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का किसानों की फलाह बहबूद से बहुत सारी स्कीम है, जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं हमारा लोग जड़े हैं आगे आगे इस चीज़ को फायदा नहीं लेता। वो सारा इस प्लेटफार्म का इस माध्यम नाल कहूँ कि तमाम लोगों ने इन्होंने आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीमों को फायदा लेना चाहिए, अवेयरनेस देना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को काम है। क्योंकि हमारा काम है कि हमारी यूनिवर्सिटी जी है जो रिसर्च करें उस रिसर्च में किसान तक किस तरह ले जाना है वो जो हमारा एक अवलीन फर्ज बने। तो जब भी कदे यह होना मौका देगा मैं बाज़ाब्तगी नाल शेड्यूल करे और फखर नाल यह चीज़ कहूँ कि मैं कोशिश की कि कश्मीर डिवीजन का जितना भी दूर दराज इलाका था उन्होंने हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया। लेकिन यह नहीं कहते कि सफर इतना खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ करने की जरूरत है और वो करने वास्ते बिल्कुल तैयार हाँ। और इस तैयारी ने जितनी भी लेने वास्ते तैयारी है हम मदद करने तैयार हाँ। असलम साहब जिस तरीका हम देखा डायरेक्टर साहब बनानी क्योंकि मुझ सारी स्कीम जड़ी जिन्हें तो हमारा लोग जड़ा फायदो चा सके किसान खास करके जड़ा फायदो चा सके तो हमने कह लगा कि ये जड़ी स्कीम है
अगर हम देखा ज़मीनी सतह का ऊपर लोगों ने इन स्कीमों की जानकारी अगर नहीं इसका वास्ता है क्या करना चाहिए। एक तो हो गया डिपार्टमेंट ऑलरेडी जो है वो अपना काम कर रहे हो, क्या तुमने नहीं लगता कि किधर किधर थारा जैसा लोगों को समाजी कारकुनों को भी एक फर्ज बना कि वे इन स्कीमों की जानकारी जी है उन लोगों तक पहुँचाएं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं जी। जिस तक डायरेक्टर साहब उन्होंने फरमाया बजा फरमाया इनको कि इनके को काफ़ी स्पॉन्सर सेंट्रल की जितनी भी स्कीम है, लेकिन हमारा जरा लोग हैं वे इस तो हकीकत में बेखबर है। चाहे इनमें हमारी भी कुछ कोताही है कि क्योंकि हमने भी इस चीज़ ना यानी कि हमने उन तक नहीं पहुँचाया, हमने भी यह सोचा कि किसी महकमा में दखल अंदाजी देनी भी शायद ठीक नहीं हो। एक महकमा को एक अपना काम हुआ है, एक अपना प्रोसेस हुआ है, वे किस तरीका ना एक ज़मींदार तक पहुँच सकें, उसकी जड़ी भी उसकी परेशानी होएंगी उन हल करने वास्ते वे के तरीक़ों इस्तेमाल करें तो वे उनको खुद एक तरीक़ों है। तो इस वास्ते शायद हमने यो सोच के हमने नहीं दखल अंदाजी की उसे, वरना अगर इस वक्त देखे जाए तो जितनी भी स्कीम है इन तो ये हमारा लोग जड़ा है हकीकत में हूँ या कहूँगा 80% बेखबर है। अगर 20% किसी ना पता होगा वो भी तो यह हूँ प्लेटफार्म पर थारा दूरदर्शन में अर्ज करूँगा लोगों ना कि वे भी शायद बारह ये खरपेंच लोग ही चले जाता होगा, ऊपरों ही बेचारा जो निचलो तबको होगा वे इस तो महरूम ही रह जी। इस वास्ते डायरेक्टर साहब ने मेरी यह भी रिक्वेस्ट होगी इंशाल्लाह हम थारा शाना बिशाना इंशाल्लाह कि जितना भी ये ज़िम्मेदार गरीब है उनकी कम से कम खिदमत में तम हमना हुक्म करो इंशाल्लाह तो हम उस फील्ड तक जाऊँ, क्योंकि किसी चीज़ में जाने वास्ते खाली सोशल एक्टिविस्ट भी ज़रूरत नहीं होती, गवर्नमेंट को एक अथेंटिक भी कुछ होना चाहिए। जब गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जब एक समाजी कारकुन जड़ो है मेरी अगर एक रिप्रेजेंटेटिव खुद जाएगो तो उसने यो भी कह सकेगा हाँ त्यो तीना किसने क्यों तू क्या करे, तो कम से कम अगर डायरेक्ट पीछा तो डायरेक्शन होएगी तो इंशाल्लाह उस तरीका ना ये एक अथेंटिक बन जाएगा। गुजारिश करूं कि असलम साहब ने जिन्ना मुद्दा उबारिया इसका सिलसिला में मैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जितना मेरा ऑफिसर हैं उन्होंने ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन हूँ इन्हों की एक गल कतई तौर इतफाक नहीं करते कि महकमा में दखल अंदाजी महकमा गवर्नमेंट ने बनाया ऐसे गल। और अगर आज की डेट में भी हमारा लोग किसी दफ्तर में जा गए अपना हक जेड़ो है उस जानकारी नहीं ले सकते तो इसके बाद मैंने लगे कोई वक्त नहीं आसे। और इंशाअल्लाह हूँ यो यकीन दूँ कि मेरा महकमा को ऐसा कोई अफसर नहीं है वादी कश्मीर के अंदर के जिस वक्त ये जेगा अगर उसको कोई मुराद उसने नहीं दे सकते लेकिन उसकी जानकारी जरूर देगा। सबसे पहले हमारा अवलीन फर्ज है कि किसान ने समझानो कि के चीज लानी है उससे फायदों की आवेगो, क्योंकि एक परिवार ने अगर पालना है तो आज प्रेजेंट डे के बीच एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हमारा को सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसके बगैर हमारा को दूजो कोई रस्तो नहीं है। आज हमारा किसान जड़ा कश्मीर का किसान है हम इत सब्जी पैदा कर रहा हम मुल्क की दूसरी रियासतों में भेजा हम बैरून मुल्क भेजा, वे भी किसान हैं, ये मेरी बरादरी का भी लोग हैं कि जिन्होंने हम किसी बला का भी ना लोगों ने कहा कि किसी स्कीम को फायदो चाहो लेकिन ये किसी चीज के में वो तो दसूँ कि हम ट्रैक्टर देने की बारी आवे, हम बला के ना लोगों ने लिया कि आओ हम ट्रैक्टर 2 लाख रुपये सब्सिडी देंगे, लेकिन ये लोग अगर नहीं आता। इसमें असलम साहब या थारा जैसा लोग बाकी जितना भी लोग इस प्रोग्राम में सुनेगा मेरी तमाम लोगों ने गुजारिश है कि वे वादी कश्मीर का किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहें, किसी स्कीम की जानकारी चाहें, कोई फायदा लेना चाहें, इस प्लेटफॉर्म पे हूं तब ना कहूं कि ऐलानिया कहूं कि एक दफा ये लोग थोड़ा सा आगे हमें हम तक कोशिश करने लगा, लेकिन इन नवी इस कोशिश में आगे आने पाओ। और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारी कम्युनिटी जी एक रोल मॉडल बन सके, क्यों आज गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया ना ऑर्गेनिक कन्वर्ट क्यों करा। हमारा लोगों की जी खेती बाड़ी है वह बाई डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, उत केमिकल फर्टिलाइजर को इतना इस्तेमाल होतो नहीं, उत पीपी केमिकल को इतना इस्तेमाल होतो नहीं है। और इन्हों का अगर ग्रुप बना गया सेल्फ हेल्प ग्रुप बना गया इन्हों की FPO बना गया, हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा और खासकर हूँ गुजारिश करूँ क्योंकि वे सामने आवे जितना भी हमारा पढ़ा लिखा बच्चा है वे FPO बनावे। हम जी CBB उन्होंने आन के उन्होंने एरिया में कैंप करावांगा वे FPO बनावे। एक FPO में मिसाल का तौर के ऊपर के मिल गया अगर 10 या 30 लोग इकट्ठा होकर FPO बनावेगा, अगर 1,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे उन्होंने गवर्नमेंट उसे लिहाजा उतनी फंडिंग देगी भी अपना कारोबार शुरू कर देगा। आज इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ इतनी तवज्जो है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अगर कोई अपना प्रोसेसिंग प्लांट लाना चाहे किसी को
मान लिया हमारा लोग मक लावे, अगर कोई मक को प्रोसेसिंग प्लांट लाना चाहे, ताइया वास्ते कोई करना चाहे, इस वास्ते सरु वास्ते कुछ करना चाहे, हर लिहाज के नाल स्कीम है, लेकिन इसमें आगे आने की जरूरत है, अवेयरनेस जी तुड़ियां देनी है, जानकारी देनी है, फायदा इसको देना है, हम इसना देने वास्ते बिल्कुल हाजिर हाँ। फिर भी वो तो एक और यकीन दूँ कि आज का प्रोग्राम का इस वसादत नाल कि मेरी कोशिश होगी कि जो हमारा रबी सीजन स्टार्ट हो रहा है, जो सितंबर से स्टार्ट हम उसकी कैंपेन लास्ट के स्टार्ट करांगा, मेरी कम्युनिटी का जितना भी लोग या बाकी जितना भी लोग इतना सुनने लगा कि अगर उन्होंने किसी जगह यह लगे कि सरों को बीज, ओट्स को बीज या दूसरा सब्जियों का बीज या दूसरी दालों का बीज जो सर्दियों में लगे, अगर उन्होंने दस्तियाबी में या खाद किसी जगह पर उन्होंने लोगों ने लगा कि वो काट है तो मीना पे इन्फॉर्म करें ताकि हूँ उस न्यूट्रिएंट कार्नर तक पहुँचूँ और ये जी बेसिक इनपुट से ये उन्हें हमारा लोगों तक पहुँचें, क्योंकि जिस वक्त अच्छी किस्म को बीज वेगो, अच्छी किस्म का खाद इन लोगों को दस्तियाब होगा, पानी की कमी पूरी होगी, इन्हें जानकारी देगी तो हम पूरा भरपूर इन्हें की मदद करने तैयार हैं। प्रोग्राम का आखिर में तम हमारा जो किसान है उन्होंने के मैसेज देना चाहेंगे इससे? हूँ अज का थारा इस प्रोग्राम का लिहाज नाल तमाम किसान भाइयों ने जेड़ा भी इस प्रोग्राम सुनने लगा, उन्होंने कहो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनी होगी किसानों की खिदमत वास्ते है और किसान हमारी शान है। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अगर किसान खुशहाल नहीं है तो कोई भी खुशहाल नहीं है। एग्रीकल्चर महकमा कश्मीर की तरफों किसी किसान ना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को है, जो भी कोई मुराद लेना चाहे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का दरवाज़ा हमेशा खुला है, हम उनकी मदद करने से हमेशा तैयार हैं। और मेरा उम्मीद है कि आज को प्रोग्राम सुनते बाद बहुत सारा लोग हैं वे हमारा कांटेक्ट करेंगे और हम उस इलाका में अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और जानकारी देंगे भरपूर। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब मोहम्मद असलम चौधरी साहब तम हमारा आज का प्रोग्राम तशरीफ लाया, इंशाल्लाह फिर किसी दूजा प्रोग्राम में एक वसी मौजू है इसका पर थारा मजीद गल करांगा। थारो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। इसका नाल ही महाराज का गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुका लगो, अपना मेज़बान रियाज बनाना ना पूरी टीम के नाल दियो इजाजत, रब राखो।